الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه تيجينا الله سبحانه وتعالى دعاني أكيد دعاني تونكابانينا وكيسين دوني ما مورنو النبي من كم مخفارة أكيد دعاني النبي نيلا غرينا أدي صحابنو أدي دونكونو كم بالله وجو كندو كتاب إشارهندنا كينغاني حديث بيروغا كتاب بهجة قلوب الأبرار شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي كتاب غني oga gilli hadise be kenyani tampilendo tumundi kenni lenki taradake aga gemu khasanne atamundo sikko hijranga wujune kamona ati tanjikado sino nyeri tibabun kaso aga gemu october atampilendo nyeru isina nga wujunu hilli ado tamuro karo kembire khogara ko mo gilli hadis tampilendo tumundi ni والله إن أنا رحمه الله الحديث السادس والعشرون حديث تامبيلن تموندي عن جابر بن عبد الله إذا كنت جابر بن عبد الله مغا رضي الله عنهما يلي تنكنا دونا إهل مغا أورين جابر عبد الله قال أتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارن جابر كسر نمغا كما أعطيت خمسا إذا هينو كرهكنا لم يعطهن أحد قبلي إمي أحد من الأنبياء قبلي إمي كني النبي مسوي إنك كان نصرت بالروب مسيرة شهر إذن يرى تكننا خصو ترندي وجعلت للأرض كلها مسجدا وطهورا إذن ينكسو نغني سالراي مسيدي أدو سنوراي فأيما رجل يمسو ما يغوسو من أمتي جلوم أمتنا أدركته الصلاة سلن غراني فليصلي أنشالي وأهلت للغنائم إذا لغل لغن نابور غاي دي دنگين دغاني ولم تحل لأحد قبلي إما دنگين دي سرسو كانين كيكاني إما دنگين دي سرسو دغانين كيكاني وأوطيت الشفاعة إذا خنجر ننكينا وكان النبي يمني يبعث إلى قومه خاصة إذا كان كتي سرمباني وبعثت إلى الناس عامة إذن في كتا سرنشوي إذا منشو متفق عليه بخاري ومسلم داهلا كندر كان جابر بن عبد الله حديثني أتي رضي الله عنهما يلتون كان نبيه لما بني جابر صحابي يعني أهابا عبد الله صحابي يعني أهابا عبد الله بن عمرو بن حرام أفاتي أحد جنگenya di radiyallahu anhu wa arda jabirin me awagel sahaba khoronga ansar gan ko nyani adi haba sunan ansar gan kenyai kembire ahadi senga ben ya khamin al mukthirina min riwayat al hadith awagel kubenu hadithunga igabunga ni hillanda non di jeli sahaba no adi allah faran jabi kisode ne maga kamati otitu khamsan ke mabni lima lam yusamma fa'iluhu boyni matan oti nahundi iwaqi li mabni lil majhul iwati mabni lima lam yusamma fa'iluhu khadiran nanti mabni lima lam yusamma fa'iluhu ayam pasu boyni kenya do jikun nan kawa sakari kan dañ Allah no ko wagati otitu khamsan ira karago kininga konda kinai Allah na kinai hangana mabni lil majhul kenna ana wanga de andani matalan sanko nyawgan tato kenno mabni lil majhul haqqa jogono la yakunu majhulan kon nana ke miana atokom pogondini bimana angana ni garak mobile kara alla baytini kusiral jawwal ila mobile kara boyne anta be began kenke yam tabe qale nanti mabni lil majhul khara bay ni anya ga ngay tebe gara mobile ke kara anda so ame kam ada mobile mutu ada sanke ni nyanga anga to kat anna bara to onkono li agra do khara hajun tanonda imma awage likenga amala hawai bana angana di kadu lanan ke mobile bonondi ina katta ampin nay annadi da mobile ke kara nam malim na kasin kara annadi da kasin kara anta to onko no boina ngana to onko ina katta ina engan kana maga lemne di de xet nyani angana to onko anda walle mi anan katta kembra annadi da mobile kara nam kenga ero nan tanga anta to de khajada sabab tananti angama to onko kembre le sama juhulan walakin lam yusamma fa'iluhu imanya ngundanan ko kembere ati otitu khamsan ida hinu karagi kininga
konda kinai Allah andi kinai lam yu'tahunna ahadun min al anbiya'i qabli ima kenkin annabi nyimme sinke kane awre na annabi nyimmu ku ben ga dangin kane ado khayfaru ku ben ga dangin kane imi kiniya kembere ke hadise awa faare sallallahu alaihi wasallam ama kaman koynoy ado Allah subhanahu wa ta'ala gara fasamun taw be nyanga dangani aga manya annabi nyum panonda faare sallallahu alaihi wasallam ko gatu mo way am paso annabi nyum munci na to ati hadise ndi ana sayyidu waladi adam wala fakhr adin kam paso hada mare munci kempeti wosiya kenni masalan huani Allah subhanahu wa ta'ala gara nyanga dangani awajel Allah gara hubenu nyanga dangani aga minya annabi nyum mun dangani akenkane ati nusirtu birrubi masirata shahrin ati dinyira tikkannenga khaso terende awreni adi khonnon naga khaso terende li naga iwakanna iwa butran kannai kembire kannenka ma butti tawoye gajange ndi muhim jiddan boyni gajange hinu man mana dadan annani sembe ngandi here ngandi khakemu khani khadi anani ambutten caagi ngani boyni angama sago allanta gajanga kenyen tigi masalan gajangendi gajal lemmum pili wa here nyana igame kanundin mobe ti khibaru nga iraba ina khibare go santi kudo kapallemunga ina kanu ina de kenna masalan harb nafsi ken yonki gajange nyan kenna serenga na kananga harandani masalan aya gam pokanga sembe anga mamulla nan tasikkan Allah subhanahu wa ta'ala di faare mi dati kenga ana yande kata khonnu beni harandani kaso terende nyaagi naga itoko butran kanaya itoko jotini salaminun kaniya ken kanya na saboy aga masalan salaminun gani den kita kayrun kamma kenyen tigi salaminu nam gajangen digadin wasabbi taqdamana annu tanun cabatindi tanu ku sabatini mani sonno mu kunda tenkwani kanchon no ngana ngama tenku kannenga nandi kembiran tallan taba sabatini kembire karama hinne nyata anna wuru amma re kenyani mitali birenu gajange kurendi indai manken karibani masalan kutuku suga lampun kenni mani ayro ko nanti jaade ke be ganyu no ngani kemma no ma sembe ke be ganyu no masalan gajam ponkara kentanu ndai khaketa kenga hwana ga yomkinundi annani surunga wasago na tiyo ko kenga kara ina wasa lamp kenyan tigi masalan setan hari gazot uhud agara jamun tanko nanti faris salasa mi gara kar ida kari agara kenko sergabe wadi ikura simbagiya nam sembe be ganya abawiya kembere faris sallallahu alaihi wasallam alla da de mati kannenga akon nonga kannai kaso terenden dinaga ati wajuidat lil ardu kulluha masjidan wa tahura ida nyinyentu nyangin nangani miside ado senorai awreni nanti laslingan kebe nanti nyi ke su sennenyan awreni masjid gan kebe awreni sujudia nokusu nyi ke yan kamma alla bay anna sallai ati fayuma rajulin nahagara hasari ati fayuma rajulin min ummati adrakatu salat fa yusalli agati rajulin keni lit taglib awreti nanti yugo nganga nani no sanna salli khaya den ganta salli ni man kompeni ma dingira khere khere ay agati fayuma rajulin yugo su awreni yemmesu anya goyo anya yakare anga no usunyi nyake yaken kam Allah bay sallini awre ni nyake fenna nyane Allah bay tamaminay sallira nyane Allah bay sallini kembere kera koy nanti al aslu fil ardi at tahara nanti nyinyi lasli ngani kebe nanta fenna nyane anga gunne ndal sigi no koy Allah tamamin yogo no yonade khoriyere masobi annati hadith enti lasli ngani kebe nanti nyinyi tu fenna nyane dingira su Allah bay tamamin dingira su Allah bay sallini gantati anda dangkana ke nanti sobe ngai gantati hadis nganari nangkaba nanti maka salli nongan dingira dangana nanti tanyinya loere kembe anda salli nai boyni adangka anda kana ke nanti sobe ngai maka lanta tamami no boyna dangkana nanta sobe den maka dingira lumbe no hadis ngari bangandi nanta anta salli nongan awaje like ngamasalan ari nanti fare sallallahu alaihi wasallam kabani baka salli nga fil hammam wal maqbara kenga Abu Sa'id hadisemi nanti na ani salati fil hammam wal maqbara nanti fare sallallahu alaihi wasallam akabani nanti serem ma salli jogendi man ma salli qabrandi man kan diga nganta sallim jogendi boyni nonni tanjiranye seben dingiranye setane non dingiranye man kan diga nganta sallimi qabronga boyni tuwane yogon wati nanti dingira seben tenye no ko masalan furu ko ga no ngani hore kere kentana anani nyeke sebindina ka kembani awagelli hube ga sigi sharanga baga anna ma salli qabrandi kenni sadde zariya kudo suronna ma non tigi madam batiray
kenya jigagati la tusallu ila al-qubur wala tajlisu alayha ati khamaga salli kata kabranunga khamaga tahi kam kembira anta sallini kata kabrai anta ta on kabra kamma anta sallini masalan kabra khadi misali nan calli salli kebe rukumen do sujude ngay anta nyana masalan kabroi ana salli nan calli na kabron cellanye naam awate lan nan calli kabran kamma ka ken salat al janazah masalan hurin calli awate lan nanya kabrunga awaje likenga masalan o ida kere buru anta no ngani Allah an nan challe Allah ba na bisika kabran an na salli ko fare sallallahu alaihi wasallam aga salli miskina ke mo be kebe gani misilen cellana igara buru aga ma baga seda aga tidangani na kabran ko ya igara kabran ko adaga salli kajaran nam ma de fare to ma salle kabran ke ni salli ay sallu kun tamana salle ke be rukungen do sujune ngay ke nganta nyana kabran ha salle ke be gani masalan janazan challe nga hurin challe Allah ba imma yimme birante ma afati hal imma anani billaga burnu ma buri halle Allah bay sallene nam lo jurun dangan keta gati wajoilat lil ardu masjidan wa tahura kera koy khadi nanti nyi nyentu senne nyani kudo nan tamamay kenyan tigi maliki yanu gati ni nanti nyi nyen nan tamamay asharti hedi nanti ma khoben nan nyai masalan andaga dingira jidin nyani jidin pena no bana nano anya kan tay nyi dorenga anna anta mamine boni hadithenti wajulat lil ardu kulluha masjidan wa tahura ida nyenchu nyangi ndangani misire ado senorai kembira hanga na dingirai anan gidin pena num bana nano alla bayanna tamami boni hadith ke sellanda kenya koy ke makta aw koy ne nanti janka Allah subhanahu wa ta'ala dan ne wondenya ummato kiranga anda nyanga kanunya di anna kawanna misurun nya saka tannan calli boni misurun challe duram fasamun tawngai jaman challe fasamun tawngai miside ni meduram ma fasamun tawngai boyna ngara tambe ka sudu bane masalan Allah subhanahu wa ta'ala wa andara jangur gini awa junubun kafat ni tay nanti katam miside kay ken ka di duram barajan jaman challe hadi duram barajan ha angana sellanga anta dina nabu nenya din tasale ni minga nari kanundi ay dingiran tuni salle ranyo ko ke hadise sellanga ra koy mo hadise ga sellanga ni ke nanti ummato banu ku isalle mo ko min daga isalle ranu nyai hagara ni yentu nan nya seno hoy ada sunya matalan salle ray kenna ke ummato dangani anta ummato nguttu dangani kenna Allah subhanahu wa ta'ala fasamun tawni sare sallallahu alaihi wasallam adi ummato nun dangani adi wa uhillat lil ghanaim walam tahilla li ahadin qabli ida lagal lo na burun ka dengan din dangani nam ima dengan di sereta na dangani ke kan awre na nabi nyinkutu inya iro kar mu ngana gaja harim dini indi na burun ka ume yimbe nyalli na gibuni ikunta durangut anta ka hawtu na tanga duna hanatai ma masalan wandi na bure nan tanga duna hanata nani lagal lo na boyne ha ke ummatu Allah de ke nyangi dangani Allah danya onda daga gaja onda ube kita kahar num mara ona sukkapame onda ka ume ona tagandu karagi tagandi bane kenya lono masalan bayt mal muslimin doni kenga Allah woni adi khayfare adu maren tinto awreni fare sa ma maren tinto adu al yatimanu adu miskinanu adu killellemu kembere ona kenkinni masalan islaminun kanan kenya naro iroranuna kebe gan Allah di fare awreni masalan islaminun cuma flampi ana kunya dabar ni tay ana masalan hospital mun jigini mana karam kompo jigini mana misidun jigini fare maren tinto ana hokini ya kenna burede kemmo kana kadi miskinanu adu al yatimu adu masalan killellemu ana hokine ken keda taandi na adi kebe to kenni kuyon gara ko kurekeri oni ya ona taandi ni boni kembere lete le gadangendi anyi manan ka hangutu anyi manan cingutu ma annanyu go mengutu andana ra masalan gadangendi anyi manan du nafana gelli masalan kanan ki anda hube kida anaka kama silanda khabani swani yimmi kembere huben dakite lagal lo na bure ini taandi masalan kuben go daga gadangen ken adi wa utitu shafa'a ida khanyon den kidinga agaro khanyon de bay ana shafa'a al-uzma ana al-maqam al-mahmud kiba Allah subhanahu wa ta'ala gara nyinay kenni masalan ko mon junda meni kiyenga tintoni yimenga ina lakar kasa ina ramuru ko Allah subhanahu wa ta'ala nan kidina indala semena da kata nuhanati nami jonga na telegata adamay boyna ni masalan hada mare mun juha bay kembere inara kata Nuh, inara kata Musa, inara kata Isa, inara kata Ibrahim, ilagarni koi, ilagarni madan kata faranya sallallahu alaihi wasallam ana laha
nke wadangani awreni nke waken kan jonne dabarni ana daga na sujudi ana Allah subhanahu wa ta'ala makan kudu ti makan kudu be wati inta kum makan kudu to sasa mi Allah subhanahu wa ta'ala ni tuindi ni kunga kenci dingirai kembira Allah subhanahu wa ta'ala nanta dangani irfa rasak wasal tota wasfatu shafa giri anyi mengutu Muhammad annan tirnindi onan nyawe hon karanga kendo annan kanjonde laga kembere ana kanjondi Allah subhanahu wa ta'ala nakiti suronna ana do kenye kengambedi agadi wo okitu shafa ona hasarni shafa uzma kay bona agamanya shafa uzma kay annabi nyum nga kanjon mun ci hangare nyini awage de kanjon do yoni annabi nyum mun do sere surado malaikanu asusu wa kanjon ni la khar kota naam hari sere awo kanjon ni men ngen daga ni ma imaren tinte Allah subhanahu wa ta'ala imma ana amaka man ko ma kentana kembira agadi wo okitu shafa awreni shafa uzma kanjon di khoreke awagel li fare sallallahu alaihi wasallam agaro nyamari hube kendi nan tunda wadana nan wadani yemmu ona awarda batenga khwaga ko no mobe kempale onati ona salli fare ma sallallahu alaihi wasallam kempale onati allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatu qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta atangana keko masalan i kanjon ngate landangani awanyana sabu ya allah subhanahu wa ta'ala ke kanjon di khore nyani da adi wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa annabi nyimmenyi igaxini katti sorombane kottay inta annabi nyimmen kini katta dunafi annabi nyimmesu alla na xiti katti soronyi masalan salih alla de xikata koy kata samud ad ada ko xikata yahud wa hakada musa ada xikata bani israila gamkon isa ada xikata bani israila gamkon daud sulaiman ada xikata bani israila gamkon wa hakada kembere fare sallallahu alaihi wasallam alla da annabi nyum kutunga de xikati soronye xayke allah subhanahu wa ta'ala di xikata soroncoy kembere ati qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a te xakun coro ngena le xefare nya katta khasusu damang kembere fare sallallahu alaihi wasallam arina suakhiri hatta minnen tay honkul len tay araben tay kentanan tay fare sallallahu alaihi wasallam alla da xefaran na logon tini kembere ku hinu karayi awa gelli fare sallallahu alaihi wasallam alla gara fasangun taw be kinai iwo ko ni nandi ke ummato kha allah subhanahu wa ta'ala da fasangun taw nyi dangani nanu taw nyi dangani bona awa gelli allah hinne ngati ummatoi ada lagal lo na buda kenno undo dangani na magan ton tay gana gambi ngawron to bakali kemmo kana kadi loju ngara ngara ta saljirgene angara nyi dingira su kita allah bay anna tamamai kemmo kana kadi salle ayro ko nanti ma dingira khere khere on to anai angan kaw sallin kundi dingira tuni salle nani kembere kesuni allah subhanahu wa ta'ala fasangun tawnye ummato ke kamma kengana jirno wona da kata hadith ke be gada batenga wallahi ndananti al hadith as-sabi wal 20 hadith tampillen do nyerundi ati an abi hurairah radhiyallahu anhu ila kewta abu hurairah ma yelli tun kangana du gama qala ati awsani khalili bi thalath ati menyenge nkana khote awusin ngani tihinu sikki صيام ثلاثة أيام من كل شهر نا بتوسك سومو خصو سودي وركعتي الضحى أرو اللها ركعة كلي وأن أوتر قبل أن أنام أرو نا وتر إنشالي سادنغا سكا متفقون على سادنغا خنكني متفقون عليه بخاري ومسلم دايلا كم بركني أبو هريرة حديثني أجا فارس صلى الله عليه وسلم أوسنون كنو ati ikhana ote khalili abu hurairah to wakonno kengure na kenya na farenti di khanai ka kembe di fare sallallahu alaihi wasallam kenna ko hadith nanti umma do gedi ima sere dur allaga khana khere khere te khana khotay adiga na sere tigi ne khana khotay khana khere khere te gambi ngina abu bakar tigi khana khere khere te ka kenni nangiri fare ngakata umma do ge kana ngiru mato ye kata fare kan tadu an kabene kenyen tika bu hore rata katini ikeni madam fare ni i khananye sallallahu alaihi wasallam ora ko nante khulla ani khana gum po khote ana ko akhana gunga ruwan chondo men no gandia takhallala kenyen igatin takhlil al asabi ko kituku naga angi jaga nanga sal angane sajergene kembere khulla ngani kebe awre ni khana gumbe aga jaxasi sondo men no gondi aga ran tabakkadi nam khana gum po khote ni adi وزن نانتي هنو سكي صيام ثلاثة أيام من كل شهر نابتو سكي سومو خاصو سودي كمبري كني سنة ني أوجل لي سنة نونا سومندي أنا خاصو سودي نابتو سكي سومو كي حديث هاغري نا دوران موني أما كوتو دوران كرغر
kembere sunna nyani angana kada dangane khaso su dan nabi to sikisum anya khaso ke hananga ba anya na hananga ba anya la garenga ba duram ba su suntali khajara angana Allah tartibina bido sikisum khaso sudi awo siren ni annage mundi ayyamul bid khawre di nantanga magge mundi kunga antanya na ay bimana hinu hillani irabai kafame irabai bakame Allah ba anna nyalla danya ni kay anna bido sikisum na khaso sudi kinga nya bito sikki ndambe si imma tenengu sikki manna nya tenengu ndo tarata ndo araba ma al khamisa e wado juma ado sidiki masalan kembere anna bito sikki yogo sumu khasoge imma itokki men mi matokki men kendi duram baraye keni abu hurairah ta fare sa aga wosida tobe ka jaranga alahi anna masalan hinu hilika humay ananya khasu ko anga bito sikki sumu anna duram baraye khere khere tengita kenni anna ge mundi bito ko sikki kengani masalan tamundo sikko tamundo nakato tamundo karago boyno kun kanu fasamunta onduralli hadith ni kengani abu zara hadith inati siyam ayyamul bid kembere sunna nyani alla ba anna gemundai ka jada haranga ma gemundai ma masalan sere yogo wadi angolita munyani alla ntadini anna bido ko sikki karlimi anga tumana ko to beni anna kunya sagara nangi minni duramba su suntai yo ka jada bido ko sikki anga kati gemundini tammu kedo sikko ado tammu kedo na ado tammu kedo karago kenya barade yen nampu dinanta anni sumu ko bito sikki jaheti ka jada suwanyana warakatay duha ado wullu haraka num pilli ati i khananga sidanga nanti ina wullu haraka num pilli salli wullu hancalle nga ana joppana gelli kiyembo go halle anna terinke ma kiyenga giri ti masalan tamme haqqe bimana meeting kontindi to anonga kaymana be kenya ko meeting tammido tumbu magandani angana montron ko ay sasay wasa hanay ashruq minati sunrise angana hari meteo mpane ko mata kuben ga jenke balan ko ni watini matan sere kunda inati kiyemba kam me kan nyeru nyei yo ma mobile no kuben go ma sasa nga walla ina sai ashruq kiyemba kam me kan nyeru nyei inda tan de kiyemba kam me kan nyeru nyei naw bangana suban talli kata ke me kan nyeru nahilan kabene ganta di masa andani fajr raka num pilanga min sallallahu alaihi wasallam tentamu khaga manya kenga alla anda fajr raka num pindi salli kempa danda suban talli naw du kentamu kata me kan nyeru nahile nkabena anta firi nahile go utukundu tanna salo ko anda suban calli anta wonne tanna gira nahile ay akabante nyen kenga min Allah qawat al manhi anha kembiranna walla ma me kanyeru ke gatini kam me kanyeru ke anda kinya khadi anta sallini manda da ngi timitun tamiro tumu me hak kenna nyini kiyembo qadrarum hin na minat qidarum hin ko aga fiqan kitabun mo be kenni mani kiyenga na bogu maga mitun tamiro tumu me kiyembo hal kenni mani boyni fare sawa sama do kaba kuy boyni jali ganko kuben gani kembata ini bata kutamu na boyni kengane bakka yatla bayna qarnay shaytane bennum pilli ab yingin ko nyana awreni shaytane tele siga kere kuben ga kiyeke batta iwa batta iwa kiyeke habatta da battenga kembere inyu sujudu ni kiyenda ngani ga batta akhenu bere ada giri bere ada yingi bere sharando kabanan to maga salli kutamuni kembe mitun tamido tumunda rangi nahile ngunya kadi makatta kenga kinyene kamumbutenga keno gondi nahila ngatela wajeli kenga wullu hancalle subanga na sallu kiyembo wala da mitun tamido tumube nya ko masalan sa so rabaytini merenyeru tanji kenu segene daga na kesuni masalan nahilan tamunye kembere atira kate duha wullu haraka num pilli khari ko nanta aga khempene kembane nan talla daga na nakatay to anu nga ko no mo be zina to sakan mu hilli katara kan nu segi alla bay wuldu hancali ni kenga boy na ri nan di fare sallallahu alaihi wasallam agara makka makawasa adara kan nu segi salli to anu nda famu kenga nanti wuldu alla bay telde mara kan nu segi alla banyana imma hillo mana to ma tumu ma segu anna salli aka fata mun ta on kireni siri wullu anna tartibi na salli baraje nga de ngay kenyen jigi fare sallallahu alaihi wasallam aga di salatul awabin hina tarmudul fisal ati dura sagano katta allai isal lenni wullu hancalleni awre ni masalan biko soronga na giri kerange girinta di girin kitendi yugo na daga golle ranga yugo na daga tendi kera susu waduna hayduma ati ko ga dura sagana katta allai kunyan callini wullu hantamu ati hakkat kebe kiyeken da te honne andina ko nyogo mbucunnu indare ga saharang gunne geri agi tama ko buini awre ni masalan kiyenga na bogu nam towe bucinne kebe ga kentamu matan nawtu 8 man 9 angana sallu kuntamunu asrenyen wa an utira qabla an anam adon na witrin jalli sadinga khensane kembere witrin ka
agani sunna muakkada nyi to anum poga be ngani bal hanafiya nun kun daga men nanti wajibi nyani nanti wajibi nyani annan ka wanna witrin challe witrin qaro onni rakam banai aho gabenke hakkan tara sajara fare sallallahu alaihi wasallam asal lempo gabe ananya ni matamudo bane matamudo sikko inda witrin ko nan daga ni bidenu to anu ngono ina nado urdu nahila ke sai boyni ate hande nyanya nati rakam nuku sikiyama rakam bane ke kenyan di ginaaw ko sal sukhiri witrna inati awta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahada ashar raka fare sallallahu alaihi witrin cali tirakanu tamiro bane awre mani ada hillo salli na kempalle arira nyamati bane kembere angana konta swaga nya tamudo bane ni joni nyi witrin nyani joni kembira ka duran hakkantai nawtu bane ma sikko ma karago ma nyeru ma kabu ma tamudo sikko ma hobe gam punkenga kajara ho terenge anna nya tamudo bane ma tamudo sikko ko fare sallallahu alaihi wasallam aga nga bana da bari mo be ko da Aisha hadisendi aga tire wan utira qablan anan adon na witrin jalli sadi nga xenkene to anon da ko nanti keni serebi angana nan tangana sawanta gelli aw siran na witrin jalli sada nga sakka kudo fajir nam magay ngana nyam masalli kenyani Abu Hurairah ta xaci tenga ka kenga berge witrin jalli ta mum po sengan kede kenni wurul la garu nyi kenyen ci gagari Aisha hadisendi radhiyallahu anha nandi fare sallallahu alaihi wasallam witrin jalli wurun dam manji min kulli layla aw tara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahar nandi fare sallallahu alaihi wasallam hakati yogonu ada wurdu nailan dabari wuro njuma hakati yogonu ade manya na wuro nakanen khati aw yul lagarunga alagari witrin ke ngalla katta masalan yillan karni awreni asallina wuro lagarunya kudo madan saro fajri ani witrin salli sahar kenyen ko sugoitanu nam kembere ari khadi nanti urol lagarunga sulusul lela akhir nanti Allah subhanahu wa ta'ala wayang kata kamunga duna kampato ke awanyagi awatirni ni nanti ko khanyage ni inan tirni ne jabi ma ko khani khilli inan jabi ko khan kafar ge sumuri nan jurmunun kafar kembere aya fasangon taun nam pasu dinan ta uro njongarunga gelandani benda kata dang kemmo kane kadi witrna ko gara ko mo be sunna muakkada nyani tuwanum foga be ngani anka manga annan drodo anna maga tono ata mon kani kambre nawdu sawo ngana salli kata fajir ngayi ngini ke sunu witrin calli tamunyi angara sawon calli bani alla bay ko sana witrin calli nam maga anna wara ma midi ma me gambade ma me gempillo kata fajir ngayi ngini ke suni witrin calli tamunyi kempalle wallahi ndananga rahimahullah الحديث الثامن والعشرون حديث تامبيل لندو سيغوندي عن ابي هريره رضي الله عنه اتي دكيوت ابو هريره مغا يلي تم غنا دوما مغا قال اتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنجاري كي سيدنا مغا كما ان الدين دين غادي يسرون نون دي نين نون تاو نين اما غوتو ولن يشاد الدين احد الا غلبه سرسون تا دينام فورتني انغا خوتو ني غانتياتي دينا غرانني fasaddidu ka sadar ngan hube na honya hube do hosiren gan kawa na hatel mon dindi wona hasari kunu hatel mon dindi wa qaribu kantin tondi wa abshiru hanni miswase wasta'inu kana duida bil ghudwa ti soban terendenga wa rawha adon lan terende wa shay'in min ad-dulja ado honne gelu wurom bitambinenga muttafaqun alayhi bukhari do muslim dahilla wa fi lafzin awa hille ho yogodi wal qasda tablughu honne ma hagan kini na honne khana kini demre ken Abu Hurairah ta hadise nyai hadise be gana amana ko re amana logon tenni o ganga ona famu ona golla kam ati dina nga anenyen dina nga maduran ko setane ana nyana ndanga ni nanti dina ko denyen kenga be ngana hay masalan dina wajalin tahinu ko anni kontina harami hinun ka anni kontina masalan kiendi ada nyamar nantanna farlan callu manu farlan callu kare anga ni susu tamun teki antana ngin beri bade di masalan 24 wakere alla dan tirni kenya nantanna kenya salidan sinen de khasuman meni tamudo hillu adan tirni nantanna khasubana sumu naam kembere masalan wuyunga alla bay tanyere sine birana tandunga sine adan tirni nanti kemu yumu mandi anna daga makka tabane kenya wajibin kemmo kane kadi jakka nabure be gamma anati anna jakka ma jakka keni mani anna ni masalan naburi punche nyani 2.5
2.5 ni manime gelli kamo hilli ndamma anna karago bana bagani gelli kamo hilli wujune ndamma masalan ambagel wujunu karagi bana kotti bagani oda misalen kabu yere nanti harambe serengana gol nyalle ma ko nyadomi beranga maga adande ma gaga ndanyede ayimme hoyti berake anya honi berake ambira ko lenyen adande mana gaga anati anna 10% kinnya anda yankani anati 5% jakam pa gen kem 5% takandanye aga jakkanni sine ndi tabane tan nakate tammi sendam anati anna bane kotti bagandi nam kamero tampille do bane ndam anata na hillo kotti bagadi sine mumandi kembe Allah subhanahu wa ta'ala nyamba be hinunga inenye kemmo kane kadi angana daga haramen kala halale anga bonta haramen nga fereng yigo honu ndanna haramen kontina madan haringi jitie ado jiba ado masalan hube gan hoso bintenga nam ado hube angana ut nambara ya kam mananya nyimme huttehe ko haramun ten kembe daga manya kinga yitrem men damenju lasli ngani kebe nanta su dengen tenyin ganta do hube angana ga gan karni maga antoron nam hundi honu be nuga nyinya nyaken kam hube gan tan torono aganta masalan ankarni asusu dengan tenyan angana daga masalan gunnendi dabanu be nuga no ngani ati susuri wallam ponya susu watenda gantadi kubenu jarangiya maka kubenu masalan segenyangiya iga goppe do kumenu tan iga jabatini ado hubenu nyakon tongani aga manya kunga ma hubi angana iga gankarni to nyagay kumbana haramu ten kem kutten tudi halale ni nam kembere sharanga halale nyampo harame nga fer i shara lini harame nya konti wajibi ka ani konti nanti kan wajibi kan wajibi kagere shaytana na hike li xendi nan nga nanti dina nga akota nyen ka dina kem maduna ko kenya nati inna dina yusrun bala wajel dina ne way ngay me nogobe anani wajibi nyani kati ka wante nyani anda khotan kem ma anan kem bane konti baka jama gen nan tanken na ke wara nam sume nga wajibi nyani mukallafin cukam anken to wente kanani anati nyampan kem ma katanga sana atan nan jigin tancalle angaran tadanga na tan nan tawon tancalle wa hakala kembere dinal lasli khoton den tadi angana rangana bitte kadi anati nyampam ma am bitte amay go hosu kita anda haram nyagira nata iga katanga masalan laqahi anga halalen kita wa hakala kembere dinanga anenyen adi walan yushadda dina ahadun illa ghalaba dina nenyani kagere dina anna ututi Allah subhanahu wa ta'ala nyamar ne xanne nyaada ka bandi xanne anna de anna ma dina khotondi adi sere sunta dina ngututi semmenga ganda de dina ngaranni nam dina anna nyano honne kajaranga nanya na khoto du kamma dina lina niya manna ganni ni boni ko tabane golle bito hilli golle bito siti golle sine golle sino hilli golle uyumu man golle nyen kenyan ci dina nam ma khoto ni kam du kam na khoto du kam mani kandi anadi masalan boni garo sumen barajon ko idanga ko tabane sumu awa ko Allah subhanahu wa ta'ala wando yimbella to ni tanyere sine kenga be nyani nam kembe na masalan koyke susumuna na koy hilli sumuna ndaxa minni abadan maga urdu nayile gara bara jeng ko moy ngena wuro ko sisikia wa hakaza kembira ngana dina ge khotondi du kam Allah ta jokinde angana sumen ko dan du kam Allah ta jokine ko tari na Allah puna Allah ta ken dabarni kembira ngana Allah po ngana to ko ngama mulli hari normal hakati nganga ko ko dabarni anti dabarni kenyen jigagati gollenga nanta garo horo wa hodu man de kenyam bos angana no masalan bido sikki sumenga naam bido sikki sine ndanna man megida sikonu tammi do hillo anya tanji ke do tum wa hakada ken ka du man tenga nani sino tammi madam pagara kamo sikki tandume ko dam pagara sina muma naam sumu wa hakada kembere nekkentay khajara angana wututi sembe ngana wututi force nyesu ari nanni naam fasadiru kenga aso wala yaken kam anga yogon wala masalan ana dina ngudut sembe angane bakaw be sera ana masalan ya xam mum bagawre boyni ama wado fare sallallahu alaihi nyamar de xamne kanga na wutu honnay kembere antanni fasadidu wa qaribu wa abshiru adi kembere dina ke xanan tintondi nenya awre nan na herenya ando saba ga gemme mobe inda nyamar de xanne be dabari ko annanya hube nañu sunnanga anna taranga dabar mi mo be angane golle be dabar mi anna here nyanga haranga horo kanyara bani kagera na duma kamma inda dan na wurdun challen jirenyani allah taranga ni siri raka nu sikki maraka nu karagi allah be dumene kenya kamma kemu tan nan duma kamma ay bas dinanta le janna tampile raka ne salli anna taw ko e anta ho sallu na hanta ken kembira na wulli mulli mutwa adi wastainu bil ghudwati war rawha khana duida ti soba nga adonelle awre ne langolle ado soba ngolle soba nga
anna du de mati gollu yogoni witri masalan wullu hancalle ado masalan na qur'ana kada do kunta nellen kay anna honne nyakendi nam wa shay'in min ad-dulja ataro honne gelu wurondi anna honne fay wurondi nanya masalan allah battenga imma qur'anan karange ma witri salle nahili ado kuntana atanna nyano kunni wa shay'in min ad-dulja ado honne gelu wurdu ngalla battenga muttafaqun alayhi bukhari do muslim dahilla adi wa fi lafzin aw hille hotanadi wal qasd tablughu nande kana honne kana kini di mana dina jangana mulli angana hube tonto angana hube joppa ananya ngam mulli ndabar lagaw anki nyene aramuri hinga an kunyene allah subhanahu wa ta'ala dungenga ananya ka amma force na igara ke ko ha amma ga nyima da anna sereni hube gan ko da ngallam batte anna de he huda dina ja foto le dukam madan ko sasa hada mare molam pun tanyan angana serebe wari aga hari na hila bucunu dabarni maga qur'an karangu yugo dabarni maga walla don nyamar ne xamni yugo anna de he khara hi kenne wondi ay itanna ngani annam maga xempran nanya xa serebe ndey drogo don allah batte nda dina kala nyette kembi annan kawa annan nyaaka daya annam magati anga kurasi mbakay nam khajara annan drogo annam ma xempran nangi ko masalan fa sallallahu alaihi wasallam akiendi kubenu gati igara akka ko montir nda gollenga igara gollen ko igati ikunga hoda ban hube gan ko do kenna kenati isumuna intamin kenadi wurdun cikka inta saka kenadi kenta yakhini men fare fa sama di kababa kakenga adite iwai yigene iwa sumuno hay way yigene ka nam iwa min kemmo gane kadi iga sallin mo be wurondi yakhen kana kununye ikawa yakhini yakharungi ma nam kajara dina ke honnani an kam annam ma akam parandangi boni angana wutu semmenga anga mamuli anannina inshallah unara kata hadis lagar ngal ngita kadi kengani al hadith at-tasib wal 20 hadis tampile do kabundi ati an abi hurairah radhiyallahu anhu ila kewto abu hurairah tay yelli tunkanga duma maga qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla faranja bi kisedo ne maga kamma haqqul muslim ala al muslim sittun adi muslimen pakanga ihuni muslimen kamma tumwan haqqu tumyan qila ma hunna ya rasulullah itu kunni mani alla fare qala ati idza laqit aw fasallim alayhi anda ndagemu anna kuni wa idza da'aka fajibuhu andan kiri anna khimbe nyimi wa idza tanfahaka fanfah lahu andan nugudun kullahu muri andan nugudun kullahu adangan wa idza atafa gelanda tirgiso fa hamidallah agar Allah tiga fa shammituhu annan tada yarhamukallah wa idza marida gelanda toy fa'udhu annan daga anna kuni anna juwa wa idza mata gelanda kara fattabi'uhu anna wardo hurena rawahu muslim dahidna kembere kene abu hurairah hadisenya radhiyallahu anhu aga muslimen pakon konno boni dinake hakku ngando allah subhanahu wa ta'ala nakamo ko be angan kawi siginini kemmo gane kadi hakku ngando ko ngonna awage likum pakko ho khotenga hakku be ngando ampun islamin naga kembere fare sallallahu alaihi wasallam hay kum pakko yo konno ati haqqul muslim ala al muslim sittun muslime ampun islami mpakutum anankam ado qila ma hunna ya rasulullah itikunni kannuni alla fare kembere keni fare sallallahu alaihi wasallam akhara ngundem posrenye kenyani al ijmal thumma tafsil annahu ngusu kemballa nara fatampani ko madana karamunde nanga walla nati al kalima na salasat anwa ismun wa fi'lun wa harf na inadi digame nam ajdal kalam salasa inadi digame ta andene sikwai sikko kanninu inatanda to ado golle ado harfe kempale na bani su misala mangani na bangani fare sasam ati hakku tummi agati hakku tummi ke wasiki harandi ko na bageni kondi ndaya honda ko danna gade amatu mundin ko nam kembire kene kharamun dem ko sirenye na ijmal nya saro nga tafsir nya na hongusu saro nga fatam pancini kembire sahaba nun da tirni ino ko dem ta onda dinam famu yendi iti kunni kandi ati hinu tummi ho hana anda ndage mu anna akuni keni muslime su akanye kunyin den ha antatin langara manga kebe to annake nya kunyin kenyen jiga gari nanti duna la garen ta man kenya ke nanti serenda sere kunyin ganta anda met angana serebe kunya ngantaru anada ndandin tuminna magande ngalla minna kembere islamin ke ka hondo on kawa ona me kunya haranganti betu anna kunyi awjel kunyin den ka na kunyin den mkini tahananga matalan sunna nya kajara na jabi ke wajibi nya kendo lemme nyankawa to senjo panati kunyin nga takana masalan
tirana natta ana joppa wa hakaza qala idha laqitahu fasallim alayhi andam dajemu anna kuni wa idha da'aka fajibuhu andan qiri anna akhande nyimi andan qiri katta hoy masalan nyakaw ma huwa maga jeli nyakalin tahi andan qiri ananya woto ngona maga anna ajabi gellandani harami gantano khadan qiri atanda ngani nyakanya ni maga anyi modu kat nandanga na daga ngani danjindo misigindo kentana nyanano angana daga allanta akabana kembere sharanda kiranga annam baratel ganda dangana nandanga na daga alla be hobakadi malla be diga muni dangana anni kawandi nam wa idha sanfaka fanfalahu anna nugudun kullahu muranga anna nugudun kullahu kini andan tirin nan tillai tele khara nam angena nganna na kanjamane kembere anga ubetu kharallan ma anni ko nadanga allahi madalan yakare go amurni kankari kunda anna marwari kendi ke yakare kadi hulani anda ni tagal dem mawni anna man taji kundi kembere anna nugudun kullahu kini yere nugudun kullahu ado maganche nden takara haran dan tin sire duran kare kare tay anga jikuri go no tay anga dukati nanti kunji kunu na kunto akamanga anga mi kona dangani arabanya na kani da nato anna ko wanna kunji kunu bangana na ko masalan atan dangani lay yakare wa modni kankar kunna anke anga wa yakare go ngadu na diga jalla nyen ande na kadi ke tora suntai na mu'mini nyani ado firin daga nyanga keni jambe nyi antatel anga na da e kadi masalan tungu nyani ano hon kulle nya khajara awage janga kende na hakasu ikage ado toro nyaname kemra na ke kona de ken no don kullahu nye ke heti magantende nam imati masalan ko anna ho ko hubero anani ado no don kullahu ke karan tabana kembere ke kella banyana magantende ko masalan atan ngani ndo kadi hulan do lay business nyawuni business mane kan ci sere do sere garan toro business ya ndani madan jamban tawna na kembere annanya kama sere khalasin tenyani problem tay business ngara anna da problem tay business ngara andara bay kapame nam kanta dene kati problem tay business kara kagera yagaru sikkana maga kama selu ngi maga kembere am pagar maga je bon am pagar honu ko ahata jin tenta kunga kagera ahata jin tenga kebe nanti kati ni nambaran tenye ado sorol business nga adi ina burun nambara kembere ala bay ken ko nanti he kati manya maga anda magaro business maga anda ndaro annan kilun to kadi jamban taw nga xibaren nam madiga mun sallim kagera antaro no hubenu ananya man tirnu kunga wa idha atafa fahamidallah fashammituhu anda tirgiso anda alhamdulillah anna da yarhamukallah kage da tirgiso yake ada sharti nyaalay wa idha atafa fahamidallah anda tirgiso aga alhamdulillah kembirani ogan ogadin yarhamukallah khaseren tirgiso ama hoko kembe ahaqen toy on datina da yarhamukallah anda nya gatu aga duttowa kenni kenna jellanda nya gantatu anna kharamu danna ti serenga na tirgiso islam anna qawdina alhamdulillah kudo na katu tinanda ngani yarhamukallah kagara sharti ngani kebe kudo nanta yarhamukallah ken nandati alhamdulillah kagamati alhamdulillah ay mandi hakkenga ay manda khenundi na kelle abu musa la shari hadisendi nandi tagoy nam yogo tirgiso ama akaman tirgiso njabi hota na tirgiso at yarhamukallah kembira da bangandi nandi kebane ma allah tiga kenyen tigi masalan egma a jari weda marida fa'udhu gelanda to ka anna ajura iyadatul marid islamahu ada hakka nyanya ke islamin naga ona me kuni anda toy a hospital ngaba ani awikandi anna daga kuni kuro anna butten kotondi anna duwa dangani baraje ngadi boyna ngana daga malaikan nunga angana tele katta toyinti ngana daga kuni malaikan nunga wadwa ngandangani allah subhanahu wa ta'ala na yang karan terin dangani hakka du swangana daga ke watunte ngkuni kemmo kane kada ngana daga jikku nyani kay anna butten tallon ko dondi ado anna hisrum ko nadangani anna jigindi wat e sahandi nam kendo anna duwa ga dangani annati asallallahu alazim rabbul arshil karim an yashfiyaka anna ken ko tanu nyeri watun tenngani nam kendo allah subhanahu wa ta'ala tigana gelandani allah gara jarabi to hoy anna ko anno gondi manna ko mata annati alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila nan dalla nuara be garin kisi agaran jarabi tikebe adim fasu hogabe andaga kuni andanya parala sintenya ni maranta diga makendara allah subhanahu wa ta'ala tiga adanke anke nake yonki saru kagaran na dua khadangani anna abu tenta gondi angana da gelli angana dengan ngani awagella jikununga anga way watunde njurana mo nan tan ma daga no nga anga tawna nga nyana kaccanga maga bitte nam kembiran na maga jeton tawndi no anga wargam tawnay ananya ka bittante ali khinte
nam angana kunyi bane anna here nyanga mun den ciagene mo ganta te angana nan tangana to no ngani nan to kaccana awaka tege mun da boni watun to go anna ni fere sunti karanga aga mo koy kaccalle ma kembira angana nan tanta mo ngakini alla ba na wucce nyaan ngani kuro na hakle intallan tenkundi wa idha mata fattabi'uhu anda kara kembere anna warda battenga awre ni nda dengene nandaga buru anna warda battenga hurenka nandaga buru na warda battenga barajem ko hore ngadi boyna ari hadisen nanti benda salli hurenga anga qirat kitta barajem qirat ni mani ko uhud gidemmi anga daga tunjira anga kemme kita awre nanga salla anga daga tunji kabronga anga qirat mu hilli kita bane su qirat su horo kenyere ko uhud gidemmi odi ohod giden ka ko bana ba misali mo na awtiere katta kilo ko ke sanser ke nam anga na kenju tokki me giden manga kenyan ohod giden bu ohod giden peri nan ko gidi bana na gasi ko no silsila jabali yanyen bi mana andina wo ceni manyani gidi dinkanu nyani igado me kembere kesuni barajam ko horenye allah subhanahu wa ta'ala gara keri mu'minun nangani tinda ku hakku sigindi kembere atira wa muslim dahilla inshallah wasikere wallahu subhanahu wa ta'ala nyagana yella ganna magge mu nyango dagani no nyako ben ga hadithu ko famunu iga golin tay Allah subhanahu wa ta'ala kallan kan wada